अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खिदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हंद तफसील। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये दूर दराज इलाकन मज लूकन सहूलियत आयतन थवन बापत कह दो ब्रो ऐलान करना आव जे प्रेथ पंचायतस मज इन 5 बिस्तर आयतन थवन युद्ध जन लूकन मुश्किलात वेतरन पेन तत जम्मू कश्मीर हिंद LG मनोज सिन्हान आज BDC मेंबरन DDC मेंबरन पंचन तो सरपंचन अपील कर्म तम गन पन फरज चुक सान अंजाम दिन युद्ध जन गामन तो देहातन मज रोजन वाले लूकन मुश्किल वेतरन पेन तो कदम इंतजामिया तरफ तुलन आमुत सह कदम कामयाब बनाने बापत गसन तम दोहरात काम करें। प्रिय भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर के ग्रामीण अंचलों में कोरोना प्रसार को रोकने तथा उसके उपचार के लिए हर पंचायत में 5 बेड का एक कोविड केयर सेंटर स्थापित करने का निर्णय प्रशासन ने लिया है। ये काम प्रारंभ हो गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से एक बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हो। मैं जम्मू कश्मीर के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों, खासतौर से DDC के मेंबर, चेयरमैन, BDC चेयरमैन, सरपंच, पंच, विशेष रूप से आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस कार्य में अपना पूरा सहयोग दें। एक निवेदन और भी है कि हमने कोशिश की है कि वैक्सीनेशन काफी हद तक बढ़ाया जाए और अभी तक देश के बाकी हिस्सों की तुलना में हमने ज्यादा लोगों को वैक्सीन पहुंचाने में कामयाबी पाई है। मोटे तौर पर लगभग 63% लोग इस यूटी के वैक्सीनेटेड हो गए। मेरा आग्रह है यहाँ के सभी नागरिकों से कि टेस्टिंग और वैक्सीनेशन ये 2 ऐसे मंत्र हैं, अगर इन पर हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे तो इस बीमारी से हम निजात पा सकेंगे। पंचायतों में हमारी आशा कार्यकर्त्री हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, ANMs हैं और पंचायत के सेक्रेटरी हैं। विभिन्न पंचायतों में स्वास्थ्य को लेकर के जो समितियां बनी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि ये जो कोविड केयर सेंटर बन रहे हैं इस पर व्यवस्थाएं मुकम्मल रहें, लोगों की देखभाल ठीक से हो, इसमें आप पूरा सहयोग करें। आशा कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और ANM की ट्रेनिंग का इंतजाम भी किया गया है। कोविड केयर सेंटर पर दवाएं भी रहेंगी और लोगों के उपचार के लिए पर्याप्त इंतजाम भी रहेंगे। हर कोविड केयर सेंटर किसी न किसी PHC या CHC से जुड़ा होगा। डॉक्टर की सलाह भी तुरंत मिल जाएगी। हर जिले में भी हमने टेलीमेडिसिन की सुविधा, ऑनलाइन डॉक्टर की सुविधा प्रदान की है। किसी को कोई कठिनाई हो तो उससे भी लाभ लिया जा सकता है। मैं फिर से जम्मू कश्मीर के सभी बहनों भाइयों से निवेदन करूंगा कि हम सब मिल करके इस महामारी से लड़ने का संकल्प लें और मैं समझता हूं कि एक ठीक दिशा में हम चल रहे हैं। आप सबके सहयोग से शीघ्र ही इस महामारी से हम बाहर निकलेंगे और जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने में कामयाब होंगे। कोरोना वायरस ब्रोकुन इन पत ये ब्लैक फंगस ब्रोकुन इन सत आम लूकन मज तशवीश पैद सपदमुत तो माहिरों तरफ लूकन मज पैद सपदमुत तशवीश दूर करने हवाले कई कदम तुलना आय। तत गुलिस्तान न्यूज़ तरफ विज माहिरन सत कत बात कर न सिर्फ इन बेमारियन मुतलिक कत करने बल्कि लूकन ताम सही कत वातनावनच कोशिश जारी। आज अस साइकोलॉजी हिंद प्रोफेसर डॉक्टर निसार अहमद वानी तो यमन निश यचो जान आज मुख्तलिफ चीज़न हवाल, यानी साइकोलॉजी से वाबस्त तो साइकोलॉजी सत करो तम कथ यम जन मौजूदा सूरत हालस कुन ब्रोह कुन आए। निसार साहब खबरनामस मज तुंद सठा खैर मकदम तो अमि ब्रोह कई सवाल जहनस मज या ब्रोह कन मे कई सवाल, चाहे कोरोना वायरस ब्रोह कुन इन पत मौजूदा सूरत हाल पैद सपदु, अम पत ऑनलाइन क्लास, बच्चन हुंद स्कूल न गछुन, बच्चन हुंद मोबाइलस पे क्लास दिन, इन सारे चीज़न पे करो वार वार कत तो पन्न नाजरीन ताम वातनावो सही जानकारी। अमि ब्रोह कोरोना वायरस गोबी खोर जनान हवाले करो कत, मगर
گۄڈنیُک سوال چھُ میون تۄہہِ یِہوٚے زِ کورونا پیشنٹ یِنہٕ پتہٕ یُس سرکار طرفہٕ تہِ وننہٕ چھُ یِوان یا مٲہرو طرفہٕ تہِ چھُ وننہٕ یِوان کہِ سمٲجی دوٗری ہسا چھِ ضروٗری بناوٕنۍ ییٚلہِ یہِ کورونا مثبت کیس برونٛہہ کُن چھُ یِوان اکھ سٹرٛٮ۪س اکھ چھُ أمِس اِنسانس انٛدر پٲدٕ گژھان ییٚلہِ أمِس وننہٕ چھُ یِوان کہِ ژٕ بیٚہہ سا گرِکٮ۪ن نِش الگ یا سماج نِش تھوڑا دوٗر کینٛژھن دۄہن یہِ سٹرٛٮ۪س دوٗر کرنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ چیٖز تہٕ کیٛاہ قدم چھُ ضروٗری تاکہِ یُس یہِ مثبت پیشنٹ آو أہنٛدِس ذہنس پٮ۪ٹھ بڑِ نہٕ زیادٕ دباو کینٛہہ. ساحل امین صاحب گۄڈٕ کرٕ بہٕ ناظریٖنن پننہِ طرفہٕ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کٔرتن میانہِ طرفہٕ قبوٗل تہٕ بیسکلی یُس تۄہہِ فرمووٕ یُس زن یہِ کووِڈ-19 آو یہِ چھُ پرُس پٮ۪ٹھ 2020 پٮ۪ٹھ آو اسہِ یہِ امہِ برونٛہہ تہِ چھِ اسہِ چیلینجز یا انسان سٕنٛز زندگی منٛز چھِ لایف سٹایلس یا باقٕے یِم زن اسہِ پروفیشن چھُ یا یُس اسہِ کٲم کار چھُ چاہے بزنس چھُ چاہے زٔمیٖن باغبٲنی چھِ چاہے زٔمیٖندٲری چھِ اسہِ چھِ اکھ واریاہ تعدادس منٛز تِم چیٖز یِمن مُتعلق نہٕ انفارچُنیٹلی ونہٕ بہٕ یِمن مُتعلق نہٕ اسہِ بالکل پتہٕے چھنہٕ کووِڈ-19 آو اسہِ 2020 پٮ۪ٹھ لیکن یِم زن یِم نفسیٲتی بٮ۪مارِ چھِ یِم چھِ 2020 برونٛہہ ڈِکیڈس ٹُگیدر یِیٲرٕس ٹُگیدر سینچریٖز ٹُگیدر آمژٕ بیسکلی کرٕ بہٕ اکھ چیٖز گُزٲرِش بہٕ چھُس اکثر پروگرامن منٛز یہِ گُزٲرِش کران یُس زن تۄہہِ فرمووُ گۄڈنیتھٕے کووِڈ یُس زن پیشنٹ آسہِ کووِڈ پیشنٹس برونٛٹھ کرٕ ہا بہٕ گُزٲرِش اگر تُہُنٛد اِجازت آسہِ یُس زن انسان چھُ أمِس منٛز چھِ آسان زٕ چیٖز انسان چھُ أمِس منٛز چھِ آسان زٕ چیٖز اکھ چھُ أمۍ سُنٛد بایولوجِکل فِزالجِکل یا فِزِکل میک اپ یعنی أمۍ سٕنٛز باڈی انٹرنل ایکسٹرنل آرگنز تہٕ دوٚیِم چھُ آسان سایکولجِکل میک اپ سایکولجِکل اکھ وٲلڈ اکھ سایکولجِکل پوٗرٕ دُنیا یِمن دۄنوٕنی ہُنٛد انسان چھُ بنیومُت ترٛیو چیٖزو سۭتۍ اکھ گوٚو فِزالجِکل بیاکھ گوٚو سایکولجِکل بیٚیہِ گوٚو روح بیٚیہِ گوٚو سول أسۍ کرو یِمن دۄن چیٖزن مُتعلق وٕنکیٚنس کتھ اکھ گوٚو فِزالجِکل بیٚیہِ کرو سایکولجِکل یُس زن فِزالجِکل دُنیا چھُ سون انسان یُس زن چھُ أمِس ییٚلہِ کُنہِ قٕسمٕچ پریشٲنی چھِ گژھان أمِس ییٚلہِ کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ میادس چھُ تکلیٖف کران دنٛدس چھُ تکلیٖف کران کُنہِ جایہِ چھُ یا زنٛگہِ نرِ چھُ دود کران یہِ چھُ سٹریٹ وے گژھان أکِس فِزِشنس نِش أکِس ڈاکٹرس نِش کنسٲرن ڈاکٹرس نِش یہِ چھُ کران ٹریٖٹمنٹ تہٕ یہِ چھُ بالکل سُدران تہٕ سمبالان پنُن پان مگر انفارچُنیٹلی ییٚلہِ أمۍ سٕے انڈیوجولس نفسیٲتی دُنیاہس منٛز نفسیٲتی میک اپس منٛز یُس زن أمۍ سُنٛد نفسیٲتی دُنیا چھُ ییٚلہِ تتھ منٛز امبیلنس چھِ یِوان ییٚلہِ نہٕ سُہ ٹھیٖک چھُ آسان کینٛہہ چاہے أمۍ سٕنٛدۍ اِموشنز ٹھیٖک چھِنہٕ آسان چاہے أمۍ سُنٛد اِدراک ٹھیٖک چھُنہٕ آسان چاہے أمۍ سٕنٛز شخصیت چھنہٕ ٹھیٖک آسان یا أمِس چھِ آسان حد بدے یا 2 بٮ۪مارِ لجمژ بچپن پٮ۪ٹھے تہٕ أمِس چھنہٕ آسان امہِ قٕسمٕچ بالکل ہوہٕے لوٚگمُت أمِس چھنہٕ آسان ٹوٹل پتہٕے تہٕ یہِ چھُ کران کٲم نتیٖجہٕ یہِ چھُ ہی ٹرنز اے ڈیف اِیر یہِ چھُ کران کٲم یہِ چھُ ژھۄپہٕ کٔرِتھ بیٚہوان گرِ یہِ چھُنہٕ اتھ سُہ سننٕے چوٗنکہِ اویرنیس چھِ لُکن ہٕنٛز لُکن چھِ اویرنیسٕچ بڑٕ ضروٗرت لُکن چھِ کونسلنگ ہٕنٛز بڑٕ ضروٗرت یِتھ پٲٹھۍ أسۍ پنُن میادٕ تھاوو پنٕنۍ باڈی تھاوو نٔے پلو لاگو نٔے سوٗٹ لاگو نٔے بوٗٹھ لاگو یِتھے پٲٹھۍ یُس یہِ نفسیٲتی دُنیا چھُ یہِ چھُ امہِ کھۄتہٕ سنوارُن سون نفسیٲتی دُنیا یُس زن چھُ یہِ چھُ امہِ کھۄتہٕ واریاہ ضروٗری ڈاکٹر نثار احمد وانی ساحل امین صٲب یِمن چھِ پہچان یِہنٛدِ نفسیٲتی دُنیا سۭتۍ یِمن چھنہٕ بایولجِکلی أسۍ کرٛہِنۍ چھا موٚٹ چھا تازٕ چھا رٕتۍ چھا نہ رٕتۍ چھا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے 10% چھُ باڈی ہُنٛد یِوان ماننہٕ مگر 90% یُس زن سون چھُ پہچان چھُ اسہِ کانٛہہ رول چھُ یِوان دِنہٕ سُہ چھُ یِوان صرف سایکولجِکل میک اپس پٮ۪ٹھٕے دِنہٕ تہٕ لُکن چھنہٕ امہِ اویرنیس لُکن چھنہٕ پننہِ پانٕچ پوٗرٕ پتہ آسان کینٛہہ مےٚ سۭتۍ چھِ بٔڑۍ مطلب یِم زن پروفیشنلز واریاہ لُکھ مےٚ سۭتۍ مطلب مےٚ فرینڈ تِم چھِ کران کٲم تِم چھِ مےٚ بٲیِس پرژھان ہے یہِ نفسیٲتی دُنیا چھُ کیٛاہ أسۍ ہسا چھِ باڈی أسۍ چھِ ہُہ ہم سوچتے یہ ہے مگر یہِ چھُ میانہِ ونُک مطلب چھُ یہِ کہِ یہِ چھِ آیرنی اکھ سانہِ سوسایٹی ہٕنٛز پٔرٹِکیوٗلرلی اَسہِ چھنہٕ پننہِ نفسیٲتی دُنیہٕچ ٹوٹل پتہٕے یا فار ایگزامپل بہٕ وَنہٕ أسۍ چھِ کران کٲم أسۍ چھِ کانٛہہ تہِ سایکولجِکل ڈِس آرڈر آسان مثال کے طور پر اَسہِ چھِ ڈیولپمنٹ گژھان یہِ ڈیولپمنٹ یۄس زن چھِ سٲنۍ یہِ چھِ ڈِپینڈ کران أسۍ اگر بچہٕ اکھ نِمہون أسۍ چھِ کران کٲم یُس یہِ ڈیولپمنٹ چھِ سٲنۍ یہِ چھِ بچپن پٮ۪ٹھے یُس أمِس پِیر گروپ آسہِ یُس أمِس سوسایٹی آسہِ یُس أمِس پیرنٹنگ وغیرہ گٔمٕژ آسہِ تِتھُے چھُ یہِ ڈیولپ گژھان تہٕ اگر یِمن چیٖزن منٛز پیرنٹنگ
یا peer group یا society یا environmentس مز یا cultureس مز کانٛہہ fault أمس روٗد یہِ چھُ أمس چھُ یہِ بوٚڑ گٔژھِتھ adolescent age مز وٲتِتھ چھُ أمس یہِ psychological disease اکھ نٮ۪بر نیران یہِ چھُ واریاہن یہِ چھُ فوبیہُک شِکار گژھان یہِ چھُ اینگزایٹی ہُنٛد شِکار گژھان یہِ چھُ ڈپریشنُک شِکار گژھان یہِ چھُ سٹرسُک شِکار گژھان تہٕ مگر أمس چھنہٕ آسان پانس تہِ پتہٕے چھا ٹھیٖک وۄنۍ کوٚروٕ تۄہہِ فرموو تۄہہِ تُہنٛدِس سوالس دِمہٕ بہٕ جواب یُس زن کووِڈ پیشنٹ چھُ أسۍ چھِ سپریٹ تھاوان سُہ اگر أسۍ یُس زن وٕچھو اگر أسۍ پنُن پان زانو پوٗرٕ پنُن رول زانو پنُن نفسیتی دُنیا زانو پنٕنۍ پازِٹِوٕز تہٕ نگیٹِوٕز زانو پنٕنۍ مطلب قدرتس پٮ۪ٹھ بھروسہٕ تھاوو فار ایگزامپل بہٕ ونہٕ تۄہہِ حدیث اکھ ییٚتنس کرٕ بہٕ کوٹ اکھ we have to tie our camel and then trust in God. اَسہِ چھُ پنٕنۍ اوٗنٹِنۍ تھاوٕنۍ گٔنڈِتھ یعنی اَسہِ چھُ ٹریٖٹمنٹ نیُن کووِڈ خٲطرٕ اَسہِ چھُ آیسولیشن اختیار کرٕنۍ اَسہِ چھُ وارڈس منٛز گژھُن مگر اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ پتہٕ چھُ نٮ۪صف ہن چھُ پتہٕ اَسہِ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ بھروسہٕ کرُن أسۍ چھِ سب لوگ مسلمان ہے یا سکھزمس منٛز آسہِ کانٛہہ تٔمِس چھُ پننہِ حساب پنُن مذہب نصیحت کران یا ہندوازمُک آسہِ کانٛہہ تٔمِس چھُ پنُن مذہب پنُن اَسہِ چھُ یِہوے حُکُم تُہۍ ہسا یِیِو آزماونہٕ واریاہو چیٖزو سۭتۍ واریاہو نۄقصانو سۭتۍ جانس منٛز مالس منٛز بہٕ کرٕ وٕنکیٚن کوٹ نا آیہِ کٔرِو سورے بقرٕچ بالکل کٔرِو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اگر أسۍ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ نظر آسہِ اگر پٔرفیکٹلی آسہِ مذہب تہِ سمجھمُت آسہِ پنُن پان آسہِ سایکولجِکلی سمجھُن سایکولجِکل میک اپ آسہِ سمجھُن أسۍ گژھو نہٕ زٕہٕنۍ دوچار اَسہِ کووِڈ یِیِن اَسہِ کانٛہہ بدل کیٹسٹرافی یِیِن اَسہِ کانٛہہ مطلب اَسہِ چھُ بُنیُل چھُ ییٚتہِ مٔنٛزۍ یا سہلاب 2014 منٛز آو سہلاب تمہِ ساتہٕ تہِ گٔے سُہ واریاہ لُکھ PT پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈسآرڈر سایکولجِکل بٮ۪مارٮ۪ن ہٕنٛدۍ شِکار تہٕ اَسہِ پزِ یِمن چیٖزن ہُنٛد پوٗرٕ خیال تھاوُن اَسہِ چھُ پنُن میک اپ یُس زن چھُ کوٗتاہ ضروٗری چھُ فزِکل ٹریٖٹمنٹس سۭتۍ سۭتۍ سایکالجِکل ٹریٖٹمنٹ کوٗتاہ ضروٗری چھُ وٕنکیٚن کِس وقتس منٛز بالکل آ بہٕ کرٕ یِتھ پٲٹھۍ گُزٲرِش تۄہہِ یُس زن فزِکل ٹریٖٹمنٹ چھُ مےٚ کٔر گُزٲرِش تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ کہِ أسۍ چھُ بہٕ ہٮ۪کہٕ زِندٕ روٗزِتھ أکِس نرِ بغٲر أکِس اتھس بغٲر ہٮ۪کہٕ بہٕ زِندٕ روٗزِتھ اگر مےٚ دۄیہِ طرفہٕ بدل آسن بہے دند بہٕ ہٮ۪کہٕ زِندٕ روٗزِتھ اکٕے زنٛگ بہٕ ہٮ۪کہٕ زِندٕ روٗزِتھ مگر اگر بہٕ نفسِیٲتی طور اِموشنل میٲنۍ اِموشنز آسن امبیلنس مےٚ آسہِ نہٕ پٔرسپشن یعنی اِدراک آسہِ نہٕ مےٚ صحیح کینٛہہ مےٚ آسن خبر کۭژاہ سایکولجِکل ڈِسآرڈٲرٕس لٔگمٕتۍ چھا ٹھیٖک تہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یہِ چھُ 90% گژھو أسۍ مینٹل ہیلتھ پنٕنۍ مینٹین کرٕنۍ فیشنیٹ کرٕنۍ امہِ چیٖزُک پوٗرٕ خیال تھاوُن 10% ہٮ۪کو أسۍ مطلب فِزالجِکل یِتھ پٲٹھۍ أسۍ سنان چھِ آز چھُ یہِ فیشن آز چھُ ہُہ فیشن یہِ کوٗتاہ چھِ اتھ باڈی أسۍ کران مگر زیادٕ ضروٗرت چھِ اَسہِ کہِ أسۍ کرو کٲم نفسیٲتی دُنیاہس کُن تہِ سڑو أسۍ کرو کونسلرن ڈاکٹر صٲب سوال میون اوس یِہوے زِ تۄہہِ ووٚنوُ پتہٕ وتہِ پٮ۪ٹھے چھُ یہِ نفسیٲتی بٮ۪مارِ یِم چھِ اِنسانس سۭتۍ سۭتۍ اگر نہٕ اتھ کُن توجہ دِنۍ مگر وٕنکیٚن چھُ موجوٗدٕ صوٗرت حالس منٛز ییٚلہِ أسۍ کتھ کرو ییٚلہِ یہِ وبا برونٛہہ کُن آو تہٕ واریاہ لُکھ چھِ سٹرسس انٛدر وٕچھنہٕ یِوان سُے اوس میون سوال کہِ یہِ سٹرس دوٗر کرنہٕ خٲطرٕ کیاہ قدم چھِ اَسہِ تُلٕنۍ کیاہ اویرنیسٕچ چھا ضروٗرت کیاہ بیٚیہِ کانٛہہ تیُتھ قدمہ چھا ییٚمہِ سۭتۍ یہِ شخص أسۍ اگر أمِس منٛز یہِ سٹرس پٲدٕ گوٚو دوٗر کرہون تہٕ امہِ منٛز نٮ۪بر کڑہون بالکل سٹرس چھُ اصل تہِ اَسہِ چھُ نِمُت صرف بیڈ سٹرس گُڈ سٹرس چھِنہٕ أسۍ زٕہٕنۍ تہِ نِوان فار ایگزامپل بہٕ کرٕ ییٚتٮ۪ن لِٹل بِٹ وضاحت نا تِکیازِ عام لُکن چھنہٕ آسان امِچ بالکل ہوا بھی نہیں لگی ہوتی ہے مسلہٕ چھُ اَسہِ چھُ بچہِ سٹوٗڈنٹ چھُ آسان سُہ چھُ ایگزام خٲطرٕ تیٲری کران تٔمِس چھُ آسان تتھ سٹرسس تٔمِس چھُ سٹرس ضروٗری یا کُنہِ جایہِ چھُ پروفیشن یا کُنہِ جایہِ چھُ جاب یا کُنہِ جایہِ چھُ گژھُن کُنہِ کامہِ خٲطرٕ کانٛہہ ایساینمنٹ کرنہٕ خٲطرٕ تمہِ ساتہٕ چھُ اَسہِ سٹرس ضروٗری یُس یہِ سٹرس چھُ سُہ چھُ اَسہِ کمپل کران سُہ چھُ اَسہِ پٔرسویٹ کران سُہ چھُ اَسہِ ماٹِویٹ کران سُہ چھُ اَسہِ ایجِٹیٹ کران کہِ ژٕ کر سا یہِ کٲم ژٕ وۄتھ سا نِندرِ سُلی پتہٕ وات سا تتھ دفترس منٛز پتہٕ کر سا یہِ پتہٕ کر سا یہِ دیٹ کاینڈ آف سٹرس از نون ایز ایو سٹرس تتھ چھِ ونان ایو سٹرس یُس زن یہِ سٹوٗڈنٹ چھُ سٹوٗڈنٹ ہیٚکہِ نہٕ پٔرِتھٕے تیٚلہِ اگر نہٕ أمِس ایو سٹرس آسہِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ ایگزام کالِفاے کٔرِتھ کٕہٕنۍ اگر نہٕ أمِس ایو سٹرس آسہِ مگر اگر أمۍ سٹوٗڈنٹن یا اگر کٲنٛسہِ شخصن پنُن ایو سٹرس کوٚر کنٹِنیو
کٲم ایکمپلش کرنے پتہٕ کٲم ختم کرنے پتہٕ سٹوڈنٹ ایگزام دِنہٕ پتہٕ یہوے یوٗت سٹرس چھُ گژھان پتہٕ ڈسٹرسس منٛز چینج تہٕ سُہ چھُ بنان سٹرس یُس یہِ سٹرس چھُ امہِ خٲطرٕ چھِ اتھ چھِ واریاہ سمپٹمز بہٕ کرٕ ییٚتٮ۪ن گُزٲرِش کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ پرٛزنٲیِتھ کہِ اَسہِ ہسا چھُ سٹرس اگر نہٕ اَسہِ دِل لگہِ کُنہِ چیٖزس کُن یا کُنہِ کامہِ کُن نمبر 2 اگر أسۍ بار بار آسو اینگشس أسۍ آسو ؤریٖڈ چھا ٹھیٖک اَسہِ آسہِ بے چینی تہٕ بے قرٲری چھا ٹھیٖک نمبر 3 اَسہِ آسہِ ہارٹ ریٹ آسہِ زیادٕ نمبر 4 اَسہِ آسہِ نہٕ کُنہِ اَسہِ آسہِ مطلب أکسٕے جایہِ آسہِ اَسہِ اٹینشن روزان کینٛہہ فار ایگزامپل أسۍ چھِ اکھ کٲم کران اَسہِ آسہِ اتٮ۪نس بیٚیہِ کامہِ ہُنٛد خیال یِوان تہٕ یِم چھِ کینٛہہ لۄکٕٹۍ مۄکٕٹۍ سمپٹمز یِم زن سٹرسٕکۍ چھِ تہٕ امہِ خٲطرٕ ریمڈی کیاہ چھُ بہٕ وَنہٕ بہٕ کرٕ ناظریٖنن گُزٲرِش یِتھ پٲٹھۍ کہِ اَسہِ پزِ فٔسٹ آف آل اویرنیس نِنۍ کونسلرن نِش أسۍ سون پازِٹِوز کیاہ چھِ مےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھُ أسۍ چھِ سایکالجی منٛز چھِ أسۍ وَنان two individuals are not alike they are different they are alike مگر تِمن چھِ الگ الگ خصوٗصیت مےٚ پزِ کونسلرس نِش گژھُن میانٮ۪ن ناظریٖنن پزِ کونسلرس نِش گژھُن سُہ وَنہِ تِمن پانے ژےٚ کَتہِ چھِ پازِٹِوز ژےٚ کتھ منٛز چھے ژٕ کتھ منٛز ہیٚککھ ساروی کھۄتہٕ بیسٹ دِتھ ژٕ کتھ منٛز ہیٚککھ ساروی کھۄتہٕ کمزور ٲسِتھ یِمے چیٖز یِم زن چھِ یِمے چھِ اَسہِ سٹرسٕکۍ شِکار کرناوان تہٕ سٹرس خٲطرٕ دوٗریر کِتھ پٲٹھۍ کرو أسۍ حٲصِل سُہ چھُ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ کرو کٲم أسۍ کرو پنُن پان یُس زن چھُ أسۍ روزو اٹینٹِو أسۍ تھاوو پنُن پان کامہِ منٛز مشغوٗل یُس زن یہِ لاک ڈاونس مُتعلق کرو أسۍ کتھ تِکیازِ آز چھُ لاک ڈاونُکُے دور پنُن 2020 پٮ۪ٹھ ووت اَسہِ یِہوے وٕچھان أسۍ چھِ کرٕنۍ کٲم أسۍ ہٮ۪کو لاک ڈاوُن چھُنہٕ أنٛدرٕ کَنۍ بِہُن أسۍ ہٮ۪کو مےٚ اوس پانس تہِ فیس بُکس لیوٗکھمُت یہِ چھُنہٕ أسۍ کرو کٲم أسۍ ہٮ۪کو واریاہ کامہِ ایکمپلش کٔرِتھ ؤنکیٚنس یۄس زن سٲنۍ فیملی چھِ أسۍ دِمو پننہِ فیملی یُس زن اَسہِ نظر ٲس یِوان دِنہٕ اٹینڈ اوس یِوان کرنہٕ ؤریس أسۍ ٲسۍ آسان پننِس جابس منٛز آز ہٮ۪کو أسۍ سُہ کٔرِتھ اَسہِ اوس نہٕ یِوان پنُن میل چیک کرنس أسۍ ہٮ۪کو میل آز سمبٲلِتھ پنُن أسۍ ہٮ۪کو پنُن فون آز سمبٲلِتھ أسۍ ہٮ۪کو گرِچہِ ہتہٕ بنٛز کامہِ کٔرِتھ یِم اَسہِ روزٕ کرنَے سٲنِس جابس درمیان أسۍ اگر پنُن پان بالکل بِزی تھاوو أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کُنہِ سٹرسٕکۍ بیٚیہِ چھُ بوال چھُ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ بروسہٕ کرُن مےٚ کٔر یِہے کہِ اَسہِ چھِ اوٗنٛٹِنۍ پنٕنۍ گٔنڈِتھ تھاوٕنۍ پتہٕ چھُ کرُن خۄدایس پٮ۪ٹھ بروسہٕ أسۍ ہٮ۪کو انشاء اللہ کوٗشِش چھِ کرٕنۍ بالکل ڈاکٹر صٲب یہِ ٲس نارمل انسانن مُتعلق کتھ چلان وۄنۍ اگر أسۍ دوٚیمِس سوالس کُن یِمو یِم سانہِ ماجہِ بیٚنہِ گۄبہِ خور زنہِ یِم چھِ آسان تِمن چھُ اکثر بیشتر بی پی ہاے گژھان یا بی پی لو گژھان اکھ سٹرس چھُ تِمن اندر تہِ وٕچھنہٕ یِوان تِمن کیٛاہ ضروٗری قدم چھِ اتھ دوران تُلٕنۍ تاکہِ یُس ذہنی تناو تِہُنٛد بڑان چھُ سُہ یی کم کرنہٕ نارمل انسانس ووٚنوٕ تۄہہِ کٲم کرِ بدل کانٛہہ کٲم کرِ یِمن گۄبہِ خور زنٮ۪ن حوالہٕ کیٛاہ چھُ تُہُنٛد مشورٕ تہٕ ناظریٖن چھِ تُہنٛدِس مشورس پیاران کہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ تِمن برونٛہہ کُن زندگی گُزارٕنۍ تاکہِ سُہ سٹرس تہٕ تناو گژھِ کم بالکل یہِ چھُ ییٚلہِ زن گۄبہِ خور سٲنۍ موج بیٚنہِ چھِ آسان تٔمِس چھنہٕ تیٖژاہ ذمہٕ دٲری کینٛہہ ییٖژاہ زن تٔمۍ سٕنٛدۍ فیملی میمبرن چھِ بالکل فار ایگزامپل یۄس زن گۄبہِ خور لیڈی چھِ تٔمۍ سٕنٛدِس ہسبنڈس چھِ واریاہ ذمہٕ دٲری تٔمِس اگر بچہِ چھِ کینٛہہ تِمن چھِ واریاہ ذمہٕ دٲری تِمن چھُ سپورٹ دیُن تِمن چھُ تِمن یِمن گۄبہِ خور زنانن یِمن گژھِ آسُن فیملی سپورٹ پوٗرٕ پوٗرٕ آز چھُ یِمن زیادٕ یِم چھِ یُس تہِ باسہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ یِم باسن پریشان وغیرہ یِمن چھِ اینجایمنٹٕکۍ تِم طریٖقہٕ کرٕنۍ اختیار یِم زن نہٕ تِم کٲشِر پٲٹھۍ سونٛچنہِ لگن کینٛہہ یِہُنٛد سونٛچ چھُ ٹھیٖک کرُن یِمن ہُنٛد یُس زن أسۍ چھِ ونان اتھ کاگنیٹِو یہِ حظ یہِ رِہرسل چھِ یِمن کرٕنۍ یِمن چھُ بار بار یِم آسن سونٛچان ہے اکھ چھس بہٕ گۄبہِ خور یپٲرۍ ہسا چھِ یِم معاملات ہُس اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ یہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ ہُہ ہیٚکہِ گٔژھِتھ یہِ چھِ فیملی میمبرن ہٕنٛزٕے ذمہٕ دٲری یِمن دِنۍ پوٗرٕ پوٗرٕ میڈِسنس سۭتۍ سۭتۍ یا ڈاکٹر یُس زن پرسکرایب کران چھِ یِمن چھِ میڈِسن تِمن تتھ سۭتۍ سۭتۍ دِنۍ یِمن فیملی سپورٹ ورٲے ہیٚکہِ نہٕ یہِ سٹرس بغٲر روٗزِتھ کِہینۍ تہِ اگر فیملی سپورٹ یوٗتاہ آسہِ یہِ چھُ ڈِپینڈ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ کران أمۍ سٕنٛز لایف ؤنکیٚنس بالکل ڈاکٹر صٲب اگر أسۍ کتھ کرو لاک ڈاونس کُن یِمو بیٚیہِ دُبارٕ لاک ڈاوُن عملہِ منٛز اننہٕ پتہٕ یُس اَسہِ سون ایجوکیشن سسٹم چھُ سُہ گوٚو چینج آن لاین کلاس گٔے شروٗع تعلیٖم تہِ ٲس برونٛہہ پکناوان مگر اتھ آن لاین کلاسس منٛز اگر أسۍ کتھ کرو بچن ہٕنٛز پرایمری پٮ۪ٹھ مڈل سطحٕکٮ۪ن بچن ہٕنٛز تۄہہِ چھا باسان کہِ بچن ہُنٛد پڑایہِ ہُنٛد موٗڈ تہِ گوٚو چینج بِہیویرس منٛز آیہِ فرق اگر یہِ فرق آیہِ یُس زن بچہِ صبحٲے سکوٗل اوس نیران پننِس فرینڈ سٔرکٕلس سۭتۍ تتہِ بیہوان اوس یا موج مستی پڑایہِ سۭتۍ سۭتۍ اوس کران بچن وچن سۭتۍ تمہِ خٲطرٕ کیاہ چھُ ضروٗری تاکہِ ییٚلہِ پگہہ حالات بیٚیہِ سُدرن لاک ڈاوُن ختم گژھِ یہِ بچہِ گژھِ ریڈی واپس سکوٗل گژھنہٕ خٲطرٕ
اہد بہیویئر آسہ تم چینج گومت کی اہد موڈ آسہ ام نش دور گومت کی کہ پگہ لگہ امس سکولس کن دل کی. بالکل یہ کو بڑا اہم سوال اس زن بچہ آز تم ڈسٹرسک شکار واریاہن سائیکالوجیکل بیمارین تو نتیجہ نیران کہ وچان آز کتیا سوسائڈل کیسز گژھان سانہ سوسائٹی مز. اتہ ون بہ یہ گزارش مین کہ پیرنٹنگ واریاہ ضروری. بہت اکثر پروگرامن مز یہ گزارش کران پنن ناظرین کہ اس کاؤنسلنگ کریں گۄڈنیتھ پیرنٹن. پیرنٹ بایولوجیکل پیرنٹ بنن واریاہ سہل مگر سائیکالوجیکل پیرنٹ بنن واریاہ مشکل. امس ام سند ژوک مدر ام سند ٹیسٹس ام سند پرت کانٛہہ چیز امس بچہ سند زانن. پیرنٹ بنن سہل کی. اگر اس پیرنٹن کاؤنسلنگ کرو یا پیرنٹن پزِ ونکس یتھ کووڈس مز پنس بچس پور پراپر تربیت کریں. سہ ما غلط سوشل میڈیا غلط یوز کران, سہ ما فرینڈن غلط فرینڈن فون کران. تمس پور تکیاز ونکس ساری گری بہت ونکس ساری لاک ڈاؤنس مز ضروری تہ ٹھیک. لہذا کرت ونکن ہیکو اس اصل ٹائم دت پنن بچن. تو مگر بچن اخ چیز کران کہ کران ایتھارٹیٹو پیرنٹنگ یس زن قابل قبول یہ زن سنس بچس واریاہ پرابلمز کران کریں ایکوموڈیٹو پیرنٹنگ. یہ کر بہ یتنس گزارش. ایکوموڈیٹو مینز بچہ سن ٹیسٹ وچن ام سن بینٹ آف مائنڈ وچن امس یہ ہرٹ کرن کی ام سند زن ایموشنز ان قدر کریں ام سن زن پرت کھانا چیز تک قدر کریں. اگر وی سہ غلط چیز ون تہ سہ وار وار بڑے اصل پٲٹھۍ اریڈیکیٹ کرن بڑ احتیاط. بالکل ڈاکٹر صاحب یت پہ تھی ونان ٲسوٕ کہ یم چیز اوائڈ کریں. ام برو میون سوال ات متعلق مطلب بچن موبائل اتھس مز دنک تمہ برو کر بہ سوال یہ آو مے ضمنی یہ سوال یہ ترو پیرنٹن ہز کت. پیرنٹن درمیان اگر اختلافات سپدن یہ ضروری ہیکن سپدت بچس برو کن اختلاف اظہار کرن یا دون بٲژن ہند پانوی بچس برو کن اختلافن ہند اظہار یہ کوتاہ بچہ سن زندگی پہ اثر انداز آسن. بالکل یہ زن بچہ آسان ساحل امین صاحب بہ کر گزارش بٹ بچہ آسان میوٹ سپیکٹیٹر. یہ آسان وچھان یہ آسان لرننگ کران مطلب انفارمل ام سن لرننگ گژھان فارمل گئی سکولس مز کالجس مز یونیورسٹی مز. مگر یہ بچہ یہ آسان پیرنٹن ہند بہیویئر وچھان اکارڈنگلی پن پان تک سانچس مز ڈالنچ کوشش کران. یہ آسان دوستن ہند پیر گروپ بہیویئر وچھان یہ اکارڈنگلی پن پان یہ وچھان آبزرویشنل لرننگ. فار ایگزامپل کران کم ٹی وی وچھان کھانا ماڈل بناوان کھانا ہیرو آسہ کھانا کرکٹ کھلٲڑۍ آسہ کھانا فٹ بال کھلٲڑۍ آسہ بچہ یُس زن یہ کتہِ یم چیز ہیٚچھان تِکیازِ یہ آسان میوٹ سپیکٹیٹر یہ آسان سب کٔرِتھ ہیٚچھان. تہٕ میٲنۍ گُزٲرِش چھِ پیرنٹن یہے اگر اختلاف چھُ آسان سہ کُس گرٕ چھُ یتھ منٛز جس میں دو برتن کھنک تو نہیں ہوں گے مگر یم زن اختلاف چھِ یم چھِ سائڈس بچن بغیر ڈسکس کریں ریزالو کریں. بچن لگان امیک واریاہ بر اثر. تمن بچہ پیرنٹ کران کم تم دپان یہ بچہ امس کیا تاری فکر یم ہسا بج بج کت ہم لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مگر یہ صحیح اپروچ. تمن پزِ پنن معاملہ ریزالو کریں مگر اندس کن بچس تھی نہ ٹوٹل بچس تھی بالکل اصل کت کرنے جو خوشی کا ماحول اس کے لیے پیدا ہو. ڈاکٹر صاحب ٲخرس پہ یژھو تۄہہِ نِش زانُن یُس زن اصلی مُدا مےٚ بچن ہُنٛد اوس تہٕ یُس یہِ موبایلُک استعمال بچہِ چھُ کران آن لاین کلاس چھُ دِوان امیُک ایکسس استعمال کوٗتاہ چھُ بچہِ سٕنٛز زندگی پٮ۪ٹھ اثر انداز تہٕ امیِکۍ چھا کینٛہہ بُرٕ نتٲیِج اگر یہِ زیادٕ بچہِ سٕنٛدِس اتھس منٛز روزِ. اکھ گوٚو کہِ سُہ ہیٚکہِ غلط وتہِ کُن گٔژھِتھ. نمبر زٕ تُہنٛدِس جسمٲنی یا نفسیاتس پٮ۪ٹھ کوٗتاہ اثر چھُ یہِ کران. بالکل بہت اچھا سوال کیا آپ نے تو کرو واریاہ اصل سوال. بیسیکلی اس میں بہت سوالس میں یہ جواب دن ٹائم کم بچ وائنڈ اپ تھوڑا سا کرنا ٹائم کانسٹنٹ معاملہ بس چلو لیٹس انشاءاللہ تو انشاءاللہ معاملہ یہ پہ کہ اس زن یہ بچہ نا آسان آج ٹیکنالوجیکل ایرا اگر اس ٹیکنالوجی مز ان اویئر تھاون یہ بچہ یا روزو پان ایز ٹیچرز ایز پروفیشنلز ایز بزنس مین ایز میڈیا پیپل we will be treated handicapped مان handicapped اتھے پہ بچہ ٹیکنالوجی ہیچھناون مگر within that stipulated framework
یہ آزادی دین کی یہ بالکل پیرنٹن ہز بٲیِس بیٚنہِ ہٕنٛزِ نگرٲنی منٛز چھُ یہِ سوشل میڈیاہُک یا آن لائن ٹیچنگ ہُنٛد استعمال کرناوُن تہٕ ٹیچرن تہِ چھِ میٲنۍ گُزٲرِش یِہے کہ تِم کرن کٲم اتھ گژھِ آسُن فکسڈ اکھ شیڈول اکھ فکسڈ اکھ ٹائم مینیجمنٹ اکھ کمہِ ساتہٕ چھُ اَسہِ موبائل استعمال کرُن کمہِ ساتہٕ چھُ اَسہِ آن لائن کلاس کرُن آن لائن کلاسس چھِ پنٕنۍ کینٛہہ فٲیدٕ تو اتھ منٛز چھُ کینٛہہ نۄقصانات تہِ چھِ اتھ منٛز مگر میکسِمم چھِ اتھ فٲیدٕ تِکیازِ تُہۍ چھِو وٕچھان آج اگر اس پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کرو اس ہیکان پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بچس بالکل ہائت آن لائن تو سہ ہیکان اصل پہ سمجھت گھر بہت وداؤٹ اینی ایفورٹ اونلی موبائل اخ موبائل تمس ضرورت ٹھیک تو مین گزارش ناظرین یہ کہ بچس بنائیو ٹائم مینجمنٹ اخ سو دیٹ سہ ہیکہ امہ سوشل میڈیا پراپر یوز کرت تو تمس تہذ نگرانی واریاہ ضروری. ڈاکٹر نثار صاحب آخری سوال اس میون سہ جنرلس مز یہ کہ اگر اس وادی کشیر ہز کت کرو تو پتمہ اکہ وری پہ وچ اس لگاتار خودکشی ہند معاملات بڑھان تو خودکشی ہند معاملات 20 وری وٲنٛسہِ ہندین بۄن جوان تو جوان کورین مز وچھنہ آئی والدین ہز کۭژاہ ذمہ داری ات چیزس پہ روٹ لاگان تکیازِ اگر نا آز ات پہ روٹ لاگنہ یہ برو کن یہ اخ سنگین شکل اختیار کرن وول والدین ہز کۭژاہ ذمہ داری تو سماجچ کۭژاہ ذمہ داری ات مز ات کاؤنسلنگ کرنچ کۭژاہ ضرورت تاکہ یم آز تان یم واقع پیش آئی یا اس رجحان بنو یمن نوجوان کورین یا لڑکن مز خودکشی ہند ات پہ روٹ لاگن کوتاہ ضروری ونکین. بہت واریاہ اصل سوال کوٚروٕ تۄہہِ مگر اتھ گوٚژھ آسُن مےٚ کم از کم گنٹہٕ کھنڈ تہٕ چلو بہٕ ونہٕ تۄہہِ موٹ موٹ پٲٹھی کرٕ بہٕ تۄہہِ گُزٲرِش یِتھ پٲٹھۍ کہ یُس زن یہِ والدین چھِ یُس زن یہِ بچہِ چھُ والدینن پزِ گۄڈنیتھٕے یُس یہِ بچہِ چھُ ییٚلہِ یہِ سکوٗل تراونہٕ برونٛٹھ یا سکوٗل ترٲوِتھ چاہے 6th آسہِ أمِس چاہے 10th آنوٲرڈس آسہِ أمِس پرُن أمِس پزِ کٲنٛسہِ کاونسلرس سۭتۍ کنٹیکٹ کرُن تاکہ سُہ ہیٚکہِ أمِس وٕچھِو کیاہ چھُ مے جواب ون ہوت مے ون جواب تہذی کتہ مگر تھوڑا سا دیو میں اک 2 منٹ اس یہ بچہ یہ رٹان یہ سائنس رٹان یہ آرٹسس لائق یہ انجینئرنگ خاطر نان میڈیکل رٹناوان یہ میڈیکلس خاطر یہ انگلش رٹان یہ بدل کن لینگویج کورسس خاطر امس پن اخ ٹیسٹ اخ الگ مگر اس تھوپن پن اخ کورس اخ یہ پیرنٹن ہز ہے نا میون بچہ گژھِ ڈاکٹر بنن سہ گژھِ پروفیسر بنن سہ گژھِ KS آفیسر بنن یہ یوت پروفیشن کی اس سائیکالجی مز اخ سائیکالجسٹ اخ تمس ناو سپیر مین تم ونمت انسانس من 2 فیکٹر S فیکٹر تو G فیکٹر G گو سارنی ہیٚکہِ ٲسِتھ سُہ چھُ سارنی مگر S فیکٹر چھُ بچس پنن اخ فیکٹر اخ یتھ منٛز سُہ واریاہ ایکسل ہیٚکہِ کٔرِتھ واریاہ ترقی ہیٚکہِ کٔرِتھ یہ چھِ پیرنٹن میٲنۍ گُزٲرِش تم کرن کٲم یُتھُے تم ٹرانزٹ فیزس منٛز یعنی 8th to 9th یا 10th to PUC یا TDC to 1st year یمن پزِ کرٕنۍ کٲم یمن میانٮ۪ن پیرنٹن چھِ گُزٲرِش میانہِ طرفہٕ کہ تم نِن گۄڈنیتھ کاونسلرس نِش أمِس بچس تاکہ یم ہیٚکن کٔرِتھ کٲم یم ہیٚکن أمِس تیٖژاہ اچیومنٹ ماٹِویشن بڑرٲیِتھ کینٛہہ تیٖژاہ اچیومنٹ ماٹِویشن چھنہٕ جنرلس منٛز سۄ چھِ بڑراوٕنۍ مگر جنرلس منٛز نہٕ کینٛہہ أسۍ کیاہ چھِ کران کٲم أسۍ چھِ دپان میٲنِس بچس چھُ ڈاکٹر بنُن تٔمِس چھُ آسان ٹیسٹ بدل کینٛہہ تانۍ تہٕ سُہ ییٚلہِ نہٕ بنان چھُ کینٛہہ پگاہ سُہ خودکشی ہُنٛد شکار کران وہ تو شکار ہو ہی جائے گا. ڈاکٹر صاحب سماجچ کۭژاہ ذمہ دٲری چھِ اتھ منٛز واریاہ زیادٕ ضروٗری بالکل بالکل سماجس سوسائٹی ممبرن چھ میٲنۍ طرفہٕ گُزٲرِش یہ کہ تم کرن کٲم تم کرن پراپر تربیت پننہِ سوسائٹی تمن تہ چھِ اکھ ذمہ دٲری اکھ تاکہ تم وچھن نفسیتی طور یا خاص کر ٹیچرن چھ میٲنۍ گُزٲرِش اکھ یم زن بچہ پرناوان چھ تمن چھ گُزٲرِش میٲنۍ یہ کہ تم وچھن نفسیتی طور کُس بچہ کتھ لائق چھُ تو یُس زن پیرنٹ چھُ سُہ ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ ان پڑھ تہِ ٲسِتھ تٔمِس کرن پراپر گایڈ کہ یہ بچہ چھُ میتھمیٹکسس منٛز اصل باٹنی منٛز تہِ کینٛہہ ژٕ رٹناوُن ژٕ یِتھ پٲٹھۍ تٔمِس چھِ پراپر کاونسلنگ ہٕنٛز ضروٗرت تہٕ یِتھے پٲٹھۍ چھِ سوسائٹی پزِ یمن اتر مطلب پوٗرٕ کوآپریٹ کرُن تہٕ نمبر 2 کرٕ بہٕ تُہنٛدِ وسادت بیاکھ اکھ گُزٲرِش ییٚتٮ۪ن اسہِ چھُ کالیجس منٛز ہر أکِس جایہِ سائیکالجکل کاونسلنگ سیل بنٲومٕژ ہر کالیجس منٛز J&K منٛز تو بہٕ چھُس ڈِوجنل کاڈِنیٹر تہٕ أسۍ چھِ کٔرمٕژ کٲم اَسہِ چھِ کاونسلٲرٕز کالیج لیولہِ پٮ۪ٹھ یِم ہیٚکن بالکل فریلی گٔژھِتھ توٚت وداوُٹ اینی چارج ہیٚکن تِم فری ایڈوایس تتہِ حٲصِل کٔرِتھ تہٕ پگاہ یُتھ نہٕ یِہُنٛد بچہِ خودکشی کرنس خودکشی چھِ واریاہ وجوہات یعنی ییٚلہِ نہٕ أمِس پنُن فُلفل مقصد چھُ گژھان یہِ چھُ کران خودکشی تتھ لیولہِ پٮ۪ٹھ واتناوُن مطلب چھُ یہِ رُکاوُن تتھ لیولہِ پٮ۪ٹھ واتنس تامتھ چھُ مطلب چھُ واریاہ کوٗشش کرٕنۍ کہِ یہِ ژٕ نون رُکٲیِتھ اَسہِ. چلو ڈاکٹر نثار صاحب تُہُنٛد چھُ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ وقتٕچ کمی کِنۍ ہیٚچھ نہٕ اَسہِ پوٗرٕ کَتھ تُہٕنٛز واتنٲیِتھ لُکن تانۍ کینٛہہ تہٕ اگر زندگی روٗز دُبارٕ
करो तोह सत मुलाकात तो दोबारा तुंद मुफीद मशवर यम तम वातनावो लुकन तान फिलहाल खबरनामस मज तुंद शुक्रिया तुम आयु अस पन्नो मुफीद मशवरों सत करो जानियाब तो सन नाजरीन ते जानियाब तो नाजरीन खबरनामस मज फिलहाल युत मे दियो इजाजत खुदायस हाल।